वर्णमाला शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र बहुमूल्य नाम पुनर्बार निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुଙ୍କର वाक्य सुनुछु। परमेश्वर आम को प्रतिदिन तांकर पवित्र वाक्य माध्यम रे कथावार्ता होचंती। प्रभु को धन्यवाद दिए। ता सहित आपण समस्त को मध्य धन्यवाद दिए, कारण आपण मान नियमित यही चैनल द्वारा प्रसारित होता कार्यक्रम गुड़िक को देखुं। केवल देखुं ताहा नुहे, लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आम को उत्साहित करुँच। प्रभु आपण समस्त को मध्य प्रचुर भाव आशीर्वाद करते। आसतु आज प्रसंग निकट को जावा। आज प्रसंगटी यही प्रकार अटे, सोलोमन कहीं एते जघन्य पापरे पड़े, सोलोमन कहीं एते बड़ बड़ पाप से कले, से विषय आम अल्प समय आम कथबार्ता है। सोलोमन से पृथ्वीर सबुठारु ज्ञानी व्यक्ति। सोलोमन से बहुत धन संपत्ति रे परिपूर्ण। सोलोमन राजांकर कथा सुनिबा पाई शिवा देशरु हजार हजार किलोमीटर दूररु लोक माने तांको निकट को आसुतिले तांकर वाक्य सुनिबा पाई। मात्र सोलोमन एते एते पाप केमिति कले, एते बड़ बड़ पाप गुड़िक शह शह स्त्री मान सहित बाहेले ए प्रकार पाप गुड़िक से कि कौन पाई कले, से विषय रे मु अल्प समय आपण मान सहित कथबार्ता हेबा पाई चाहे। प्रिय माने सोलोमन एते सब पाप करिबा पछरे मुख्य कारण कौन अटे? देखंतु जो समय रे साउल राजा पाप कले, से समय रे साउल राजा को अनुजोग करिबा पाई, तांको शिक्षा देबा पाई सामुएल तांको निकट को आसिले। मात्र जो समय रे दाऊद राजा मध्य पाप कले, तांको अनुजोग करिबा पाई नाथन भविष्यत वक्ता आसिले। मात्र जो समय रे सोलोमन पाप कले, छोटिया पाप कले, तापर धीरे 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 बढ़ी बढ़ी किना गले, तांको अनुजोग करिबा पाई केही आसिले नहीं। सोलोमन से एही प्रकार भावरे निजर बाट गुड़िक बंद करथिले जे केही मध्य तांको निकट को जाई तांको शिक्षा देई तांको अनुजोग करिबा पाई कार साहस नथिला। विभिन्न प्रकार बाट गुड़िक को से बंद करके रखिथिले। सेति पाई सोलोमन गोटे परे गोटे गोटे परे गोटे पाप से निरंतर करी करी चली गले। आमे मध्य जो से प्रकार आमे करिबा, आमे मध्य पड़ी दिबा। सोलोमन रो सेटा हला असुविधा जे तांको अनुजोग करिबा पाई, तांको शासन करिबा पाई, पढ़िबा समय उठेबा पाई के नथिले। पद पढ़िबा उपदेशक एहार 4 अध्याय 10 पद से माने पढ़िले, एटी लिखा जाए से माने पढ़िले जणे अपना संगी को उठेबो, मात्र जे पढ़िबा बेले एकाकी थाए और जहा को उठेबा पाई अन्य न थाए से संतापर पात्र। सोलोमन निजको एही प्रकार एकाकी करिथिले, तांको उठेबा पाई, तांको अनुजोग करिबा पाई, तांको किछि कहिबा पाई कहा पाखरे मध्य शक्ति नथिला। कारण से निजको एते बड़ करी रखिथिले जे तांको अनुजोग करिबा पाई काहाको साहस नथिला। प्रिय माने आपण सेंति नाहंती तो आपण जेते बड़ हेले मध्य आपण को जने शिक्षा देबा लोक, अनुजोग करिबा लोक रहिबा दरकार अछि। देखंतु जो समय रे सचिन तेंदुलकर डबल सेंचुरी वनडे रे मारिले, डबल सेंचुरी हो गला परे मध्य सचिन तेंदुलकर कोच आवश्यक। से कहले नहीं मते आउ कोच दरकार नहीं, मते आउ शिक्षा देबा दरकार नहीं, मो वर्तमान डबल सेंचुरी मो मारिदेली वनडे मैच रे। से सेमती भाबिले नहीं, से कहले मो डबल सेंचुरी मारिदेला परे मध्य मते कोच रो आवश्यक। आज अनेक चर्च रे विश्वासी भाई भौणी माने अछंती जो माने कहउचंदी मते किछि शिक्षा दरकार नहीं, मते किछि अनुजोग दरकार नहीं, मु सबु जानिछि, मु सबु शिखिछि, सबु बुझिछि, एही प्रकार से माने कहउचंती। सोलोमन से प्रकार हैला तांको जीवन रे। से पढ़िबा समय रे तांको उठेबा पाई के नथिले। दाऊद पढ़िबा समय रे उठेबा पाई नाथन थिले, साउल पढ़िबा समय रे उठेबा पाई साउल थिले। मात्र सोलोमन जो समय रे से पढ़ी गले तांको उठेबा पाई केही नथिले। सोलोमन निजे से द्वार गुड़िक आपणा पाई बंद कर दी। आज अनेक क्रिश्चियन भाई भौणी मान अछंती
ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସେମାନେ ବାଛିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାଟା, ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାଟା, ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ଗୀତ 41:5 ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରୁ, ତାହା ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ହେବ, ସେ ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ କରୁ, ତାହା ମୋ ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ମୋ ମସ୍ତକ ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କରୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର! ଦାଉଦ ରାଜା ଅନୁଯୋଗକୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମାନ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମୋତେ ମାରୁ, ମୋତେ ପ୍ରହାର କରୁ, ମୋତେ ଶାସନ କରୁ, ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ କରୁ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଦୟା ହେବ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ହେବ, ମୋ ତୈଳ ମୋ ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ପକାଇଲା ପରି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦାଉଦ ପଡ଼ିଗଲେ, ପୁନର୍ବାର ଉଠିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାଙ୍କ ବଂଶରୁ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ କେହି ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ନ କରିବେ। ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରିବା ନାହିଁ ଯେମିତିକି କେହି ଆମେ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଉଠାଇବାକୁ ନଥିବେ। ଅନୁଯୋଗ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଷେକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ଅନୁଯୋଗ କରିବା ଲୋକ, କେହି ଟୋକିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଛୋଟ ସମୟରେ, ୟଙ୍ଗ ସମୟରେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅନୁଯୋଗ କରାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ବାପା ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ମା ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟୋକୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏଇଟା କରନା, ସେଟା କରନା, ସେଟା କରନା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ, ଯାହା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ମା ବାପା ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କର, ସେଟା କରନା, ସେଟା କରନା, ଏ ପ୍ରକାର କହୁଥିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନା କେହି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କେହି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସଲୋମନଙ୍କ ପରି ଆମର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଉପରେ ଅନେକ ପାଳକଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଅଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି କହିବା ଆମେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରହାର କରୁ, ତାହା ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ହେବ, ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ କରୁ, ତାହା ମୋ ମସ୍ତକରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ପରି ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ନାହାନ୍ତି ସଲୋମନଙ୍କ ପରି। ସଲୋମନ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏତେ ଅପାର ଯେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଦୂରକୁ ରଖିଥିଲେ, ନିଜକୁ ବଡ଼ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଉଠିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ଉଠେ। କାହିଁକି? ତାକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ପଡ଼ିଲେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ହେଉ ଯେ ଆମେ ପଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ, ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ କେହି ରହିବେ। ଆମେ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯଦି ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସାଦରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁନର୍ବାର ଆଜି ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ଆମେ ସଲୋମନଙ୍କ ପରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ନ କରୁ ଯେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ। ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ
वयोज्येष्ठ मान अच्छा समस्त निमंते आम तुमको धन्यवाद दूचु प्रत्येक को आशीर्वाद कर तुम जत्न नियो आ जो समय आम टे भूल बाट को जाऊ आमको प्रभु संशोधन कर आमको अनुचोग कर आमको ठीक बाट को तुम्हें धरे आन प्रार्थना प्रभु जीशु नाम मागुछु आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु जो अनुग्रह करती आ गोटे नुआ प्रसंग नुआ वीडियो आम परस्पर से साक्षात करवा रहिबा समस्त नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।